jantungnya hanya detak setengah, kemudian dia akan meninggal pun dalam keadaan seperti ini, mau diluruskan harus dipatah-patahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Api Gobang STB Silaturahmi Tanpa Batas, bertemu kembali dengan saya Api. Dan sekarang Kang Dede mau kemana kita? Mau ke Bandung. Mau ke Bandung ya. Ada acara apa? Silaturahmi ke Al-Batin Al-Wali bersama Kang Gobang. Dan sahabat Api Gobang STB, nanti setelah selesai ataupun sebelum acara nanti akan ada apa? Nanti pokoknya ikutin terus channel Api Gobang STB Silaturahmi Tanpa Batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina. Baik, ahlan wa sahlan al-habib beserta rengengannya. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan kita kalau dihadiri oleh zuriat Rasulullah ini makin senang, makin ada cahaya, makin keberkahan ada ke majelis ini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tafadhol. Ada kerja bakti, hadir kerja bakti, ya. Ada pertemuan, hadir di pertemuan, menambah tali silaturahmi. Yang keempat, kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan pernah merusak nikmatnya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja nikmatnya? Udah nikmat. Bangsa Indonesia ini udah nikmat. Tanam tongkat dan kayu jadi tanaman, dirusak pula. Ya, udah di sini Jati Anom bersih, tahu-tahu ada yang lewat lupa, untung rokok, belum cangkang aqua. Ini sudah merusak nikmat yang Allah berikan. Maka hati-hati, jangan pernah menyalahkan Allah ketika bencana dan musibah datang kepada kita. Contoh banjir nggak jauh-jauh. Kenapa banjir? Ketika ditanya warga masyarakat yang ada di daerah sana, di ibu kota, ditanya, ya Allah, kenapa banjir ini selalu menimpa kami setiap tahun? Ya Allah. Kata Allah, lu mau ngomong mulu, lu kenapa buang sampah ke kali, toh? Lihat Ciliwung mau butak banget. Sampai dengan hari ini agak jernih-jernih, walaupun sudah direvitalisasi dan lain sebagainya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa akan nikmat-nikmatnya, dan jangan pernah merusaknya. Ketika merusaknya, maka azab Allah teramat pedih. Sedih kan? Gempa sedih, tsunami sedih, ya, banjir sedih, ya, dan musibah-musibah lain yang akan muncul kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup itu mudah, hidup itu mudah. Bagaimana kemudahan hidup? Ketika kita pandai bersyukur. Yang kedua, bagaimana kemudahan hidup ketika kita ingin hidup lebih berkah dan barokah? Maka bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu mudahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang ketiga, ingin hidup itu mudah dan tentunya berkah dan indah. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Kadang kita lupa. Gimana lupanya? Lagi sakit gigi, aduh. Kata ibunya, ayo kita ke dokter, ayo berangkat ke dokter. Ini dokternya bagus, dokternya mantap sekali, suntik jos langsung sembuh. Di dalam lama-lama korek, sekali suntik sembuh. Datang dia keluar, ditanya kepada istrinya, bapak sudah sembuh? Sembuh, dokternya keren, mantap, lupa sama Allah, lupa dengan lisannya, lupa dengan hatinya. Bagaimana kita harus bersyukur dengan lisan, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita. Lupa berucap alhamdulillah,
lillah. Makanya jangan sekali-kali, Allah tuh paling gak suka diduain. Ya, makanya kenapa banyak hidup yang susah karena kita suka duain Allah. Oleh sebab itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu kita baca Al-Fatihah bolak-balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Subhanallah. Yang berikutnya, apa sih yang bisa membuat hidup menjadi berkah dan mudah? Ingat, ada dua sayap terbaik yang Allah berikan. Kedua sayap ini ketika kita berbakti kepada mereka, maka mudahlah hidup kita. Tapi ingat, ketika kita tidak pernah berbakti, bahkan kita membenci mereka, maka susahlah dunia dan akhirat. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhti walidain. Ridho Allah ada di ridho orang tua, maka murka Allah ada di murka orang tua. Hati-hati. Badan sudah gede, sudah dewasa, sudah punya cucu, orang tua masih ada, lupa sama orang tua yang membesarkan kita. Ya, lebih dekat sama istri kita, lebih dekat sama keluarga kita. Ingat keberkahannya ada di orang tua. Kalau masih ada, mayoritaskan orang tua kita, ibu kita, kata Nabi. Baru ayah kita. Tapi kalau sudah tidak ada, maka doakanlah. Karena doa anak yang soleh yang akan terus mengalir pahalanya kalau kubur dalam barzah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin hal ini sering disampaikan oleh para asatidz, para ulama, tapi saya ingin mengulang. Kenapa? Karena dengan mengulang, sejatinya ketika saya menuju kepada Bapak Ibu, itu mengalir 4 jari tangan yang mengarah kepada saya sendiri. Dan mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita semua. Kita akan banyak belajar dari orang luar biasa, ya, zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, keturunan Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang sudah hadir hari ini, guru kami dan tentunya pembimbing kami semua. Tapi sebelum itu, mohon izin Habib, insya Allah kita akan mulai 20 tepat, karena saya ditugaskan setelah bertausiah ini untuk melanjutkan ke acara sedikit saja peragaan yang sering kami latihkan. Bagaimana kami harus melindungi para ulama, bagaimana kami harus melindungi para habaib, bagaimana kami harus melindungi para yang hari ini, subhanallah, ujiannya begitu besar. Itulah tugas kami. Mungkin kami akan dibantu oleh Pak Guru Adep. Waktu depan kami persilahkan, dan mungkin nanti Pak Guru Adep akan menyampaikan dan akan memberikan instruksinya. Dan nanti tolong Bapak dan Ibu dilihat seperti apa. Dan tentunya dengan kehadiran seperti ini, para ustaz, para ulama, para habaib sekarang kembali lagi yang sudah diam, ya, sekarang berlatih, mempersiapkan diri untuk ibadah dan melindungi diri kita dari siapapun yang akan menghadapi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan bila ada kata-kata yang salah, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata datang dari saya seorang ihsan yang sebagai hamba Allah banyak tempat salah. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu sejatinya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah tepat, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Habib Fazil di acara Tasyakur. Hari ini kebetulan kita ada demo sedikit yang ke 5 menit saja, ya, bisa lama-lama. Raka sama Agung tolong masuk ke dalam. Raka sama Agung. Raka sama Agung. Agung teh Agung di mana Agung? Ya, Agung, Raka, Pagobang. Agung, Raka, Pagobang. Pagobang, mangga, Pagobang. Tadi
Panitia ini dialihkan enggak? Alihkan tadi. Coba. Ini akan ada sedikit peragaan. Jadi ini adalah yang selama ini kita pelajari, gitu ya. Ini dalam bentuknya bela diri, bukan pengobatan. Kalau pengobatan harus ada pasien. Jadi kita sudah beberapa pasien di atas dan luar biasa tadi ada reaksi dan alhamdulillah tadi ada ibu-ibu yang semua ada di belakang sana yang tadi habis kita obati juga. Nah sekarang kita akan gerakan sedikit bela diri. Silakan pelaksanaan. Kau enggak? Yang megangnya siapa? Yang megang siapa? Nah, dalam kulit. Megang siapa? Ini ada tindakan kaku ya. Jadi ketika ada orang zolim Pak ya, zolim ya bukan emosi. Karena kalau emosi itu orang masih bisa dikendalikan. Tetapi kalau sudah zolim, ternyata sudah jahat ya, orang ibu kita ini bisa bereaksi. Tapi kalau misalkan dia hanya baru marah biasa, bisa kena. Nah, caranya untuk menghindari itu ya ditangis saja dulu. Tapi kalau sudah zolim, ya ini efeknya. Ini tidak main-main. Kalau kita bakarnya tidak akan, kalau orang Sunda mau ngepeskin, ya, nggak akan bisa bicara, nggak akan apa-apa, berbeda pun tidak akan bisa. Nggak apa-apa. Ini bisa sampai meninggal seperti ini. Jarak berapa hari kan? 3 hari mati. 3 hari meninggal karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, napasnya setengah, jantungnya hanya detak setengah, kemudian dia akan meninggal pun dalam keadaan seperti ini, mau diluruskan harus dipatah-patahkan. Seperti itu. Cara menyembuhkannya gampang, cukup mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada jeda, langsung ucapan sembuh. Mantap. Mau ditiup boleh. Ditiup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يحب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dikeluarin suaranya, baca sholawat, masa sholawat gak bisa, masa pelit sama sholawat. Mulut digunakan biar menghibah orang, mengatain orang, caci maki orang, tapi bersholawat kalian tidak keluarkan sholawat kalian kepada Rasulullah, berarti kalian termasuk orang-orang yang munafik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rabbi salli ala Muhammad ashraf badrin fil kauni ashraf ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad akram da'in
صل على محمد من بالسخاء والوفاء تولى يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وأدم شاءه ولك الخلق الحكمة وأتوا عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به بأقداره القسمة فأرسل إلى مشرب خلقه وجل به رحمة دلك الإرادة التي ليت بخلقه أدرك المحبوب فانتشر آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجود أكرم الوجود وتبرزت برد العوالم بتراث التكريم اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله تجلى لك بكل الواسع تجلى بضبط الشرط بالقريب والشاسع فالحمد الذي لا تنزل أفراد بدادات ولا يمل تبرر بكثرة ترداد حيث أخرجنا من الأفكار سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلين وتنتشر أسرار الأكوان فما من سر تصل في قلوب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أمن أنا من ولا جل من شرف الوجود بنور فمر الكون بهجة وجمالا قد رك في الحسن على مقام وتنفي مجري وتعالى لحظة العيون في مجتله بشرا كاملا يزيم الضلالا وهو من فوق لما ترى رفعة في شر وكمالا فسبحان الذي أبرز المنطلة الامتنان ما يجزون وزن اللسان ويعال بتأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزور مع منع الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لكم جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن وجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدعو بها الإنسان عما تتمنى الجنة من التصديق بها والإحسان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإظهار والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا وأولانا محمدا ألم تصدق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله أبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكر الله بها للبشر وما وسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بحيرة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتل الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينقصد بقلبه نور سرة لتعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رزقوا سمة المجد في قلبه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل سلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك barik alaihi wa ala alihi. Nah sekarang saya mau jelasin dikit. Ini adalah pembacaan kisah daripada Rasulullah SAW semenjak beliau lahir sampai perjuangan beliau. Nah, mungkin karena kebodohan kita tidak mengerti apa yang dibaca, akhirnya kita ngahulang, yang akhirnya kita bisa nyalahkan orang. Ini perjalanan dari kisahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketidaktahuan kita, makanya kita bingung, makanya kita ngahulang. Ilmu Allah sangat luas, makanya apa yang kita baca ini adalah puji-pujian kehadiran Rasulullah SAW. Diceritakan dalam bahasa, karena ini bahasa Arab lain bahasa Sundanya. Jadi diceritakan banyak tentang lahiran Rasulullah dalam keadaan terhitan, dalam keadaan sujud kepada Allah, dan dalil-dalil yang banyak tentang Rasulullah SAW. Tentang bagaimana proses kelahiran Rasulullah yang ditemankan oleh Fatrul Bitaufiqillah itu ditemani nama saya Siti Maryam bersama Siti Aisyah, Siti Asiyah.
itu diceritakan semua tentang perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung karena bahasa Arab dan kita tidak mengerti karena tidak belajar, makanya kita ngahulan alias bengong dan bingung karena tidak tahu apa yang dibaca. Makanya tidak ada yang dinamakan dengan cinta. Karena kalau cinta itu kita harus tahu dulu, belajar, tahu dan mengetahui serta kita paham. Gak mungkin kita melamar seorang perempuan kita nggak tahu perempuannya, itu mustahil. Makanya ada bahasa hijrahnya itu apa namanya? Kalau deketin cewek kenal selalu lain. Ta'aruf di mana? Ta'aruf ajaran sah ta'aruf. Ta'aruf digede-gedein. Ajaran sah ta'aruf teh kucing itu. Makanya kita harus tahu dulu sebuah ilmu. Makanya kita jangan banyak menyalahkan orang, banyak bertanya, banyak mempelajari ilmu. Yang akhirnya bertambah kita ilmu kita, maka kita betapa akan sadar bahwa diri kita itu akan semakin bodoh. Ilmu Allah sangat luas, ilmu Allah itu sangat tinggi, ilmu Allah itu sangat benar-benar luar biasa. Contoh salah satu yang saya kasih tahu di sini Bu ya Pak, bagaimana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi, ya, Nabi yang ummi. Nabi ummi itu apa? Kata siapa Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, benar apa enggak ya? Berani ada yang ngomong bahwa Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Nabi bukan bodoh. Kepintaran Nabi melebihi seorang profesor. Makna hakikat daripada Nabi yang ummi, tidak diizinkan menulis dan tidak diizinkan membaca, dan tidak pernah melihat menulis dan tidak pernah melihat membaca. Itu Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengomongkan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, maka itu ditakutkan matinya husnul khotimah. Coba, ini Nabi loh. Masa Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis? Kemana otaknya? Nabi. Nah, makanya kita harus tahu, makanya kita harus paham, karena keterbatasan ilmu tadi, makanya kita terkadang menyalahkan dan mencaci maki orang. Contoh, di masjid ini adalah tempat musyawarah, tapi betapa banyak masjid dimudahkan untuk caci maki, menghina dan menghujat orang. Berapa banyak masjid yang dipakai untuk memfitnah orang? Bagaimana masjid dipakai untuk mengadu domba orang? Ini sudah banyak. Karena apa? Karena kebodohan kita tadi tidak mengerti. Coba kalau kita bersatu itu pasti kuat. Dan kalau berhubung kita musyawarah bersama-sama, kita akan menjadi seorang yang hebat. Orang yang pintar itu menyadari akan kebodohannya. Makanya kita tidak tahu. Contoh aja, kita ngadain acara apa di sini? Kita marhabaan teh naon? Marhabaan teh naon maksudnya? Arti marhabaan teh naon? Kita kumpul di masjid bermusyawarah teh naon tujuanana? Jangan sampai kita dipecah belah sama orang-orang yang bodoh dan kita akan jadi ikut bodoh. Ilmunya Allah sangat tinggi. Makanya setelah kita ngeriung ini, kita baca marhaba. Marhaba itu adalah manajib, cerita tentang Rasulullah SAW, mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Berhubung yang saya baca bahasa Arab, makanya ngahulang. Betul apa betul? Betul Pak Ibu? Berarti kita orang yang bodoh. Kalau kita orang pintar, kalau kita tahu, makanya kita harus belajar bahasa Arab, bahasa Cina kita pelajari, dan kita harus semua tahu. Semakin kita tahu, bukan kita semakin pintar Pak. Semakin kita mengerti sebuah ilmu, maka kita menyadari bahwa diri kita itu bodoh. Makanya dengan perkumpulan ini mudah-mudahan kita bersatu dan kita bersama bisa jadi orang yang hebat untuk RW sebenarnya. Pak RW mana Pak RW? Oh, demo. Musida. ركت عيناي شوقا ولطيبة ضعفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فأتى يا قلب ولفقار صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله.
Ya
آله وعلى آله أما بعد فلما دلت إرادة الله بالعلم الكريم بدور أسماء التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفسة القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فملكت بلد التصوير في العالم المطلق الكبير الجمال المشهود بالعين هامل مثل الجمال المطلق والحسن التام والدين فتنكر ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموطن خروجه وقد بدت الأقدار الأدبية بما قدت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مسافر في الأسباب الفاقرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشر لكن البشر ونور أيضا وأفكار ظهور وبعد فتلك كلمة ركب هذه الحروف بأيكم في هذا القرطاس مولدين من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الرسول التي بوجه من شر وصف في ذلك الموصوف تشبيها للسامعين من عواز المؤمنين وتنبيها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تضرب لك من شهود غير الأنام ولكن أتني لا تدري ما في اسم سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي الغاية بالقول منشورة على أمر الأيام والشهور والسنين لا يتعلق بهذه الأمرة الكريمة ولا يمكن تشوك إلى سمع وصفها العظيمة ولعل الله يقوى بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة النبي الشافع ويتروعان بروح ذلك النعيم الله صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي ختم قلبي الأنامل مسافة الفهم صفات أدرات المعقوب الكامل وشمال الذي يسر الشمائل وأسنان التناسل بدمر الخير من شأن أسرار الأخبار الغازات يتشرف بكتابة القلم والقرطاس ويتتنزل بيديه الأسماء والأبصار ومن بلغ من هذه المشهورة أول شيء خلق الله والنور الموضع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومن تفرع الوجود خلق بعد خلقه فيما حدث وما تقدم وقد رجع الرازق بسمعه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدلت رواية بأنه أول الخلق وجوده وأشرفه مولودا ولما كانت الرسالة الأبدية لأبلغت الأنبياء ينتصر من شرف من البرية بكمال الخصوصية فصعد هذا النور المبين أسبابه من شرف من العالمين فتنقل هذا النور لصلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد البلدتين إلى أن وصلت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه الذي في المعول في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتركوا سر عبد الله فلقوا إلى بطنها فتم وشوا بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فعملت فريات الله كما ورد على النبي من تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا غلالا حتى رجل بعد شهر من عمله وضرب قبله إلى المشهد لتلبس على آلهة العالم في وضعه قدره وتنتشر فيه آثار مجري الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
bukan orang kita Habib kasih. Nggak pakai nomor. Dokumentasi Pak Jajang. Siap. Nggak pakai nomornya. Mangga yang lain untuk dibuka nasi dusnya. Mohon maaf untuk kata saja kita mulai. Atas kata Sepatah dua kata buat Api Gobang STB. Api Gobang STB harus berkembang untuk kemajuan agama dan bangsa, Terima kasih Bibi. terutama untuk orang-orang yang ingin hijrah dan selalu ingin kenal sama Gobang. Amin. Gobang is the best. STB lancar. Silaturahmi tanpa batas. Silaturahmi tanpa batas harus terus berjalan. Walaupun manusia sama manusia silaturahmi dan walaupun manusia sama jin juga tetap Semua bisa. makhluk silaturahmi. Amin. Makna dari silaturahmi adalah semua makhluk Allah. Amin. Sama kucing, sama kuda, semuanya yang hidup ataupun mati. Orang biasa ataupun para wali. Orang biasa ataupun pejuang kebangsaan. Yang penting istiqomah. Amin. Hatur nuhun Bib. Ya. Yang sehat Bib ya. Ntar mau bikin, Insyaallah Bib. karena namanya lagi Ihsan. Ya Bib, ditunggu Bib. Karena mau bikin channel YouTube ini. Ya, siap. Siap pun cair soalnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bubur air, guys. Cai tadi mana? Bismillah. Cepat. Kasih cai. Sahada salawat Pak Haji. Dina hati sembuh. Laras. Kata-kata perlu cepatnya. Buka-buka aja. Buka cair satu. Atas beres. Tidak meninggalkan apa. Tidak. Sampah bersih. Awas kita dia. Siap masak lagi. Mas cepat dia. Minum.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladi tanhalu bihi luqadu wa tanfari jubil kurabu wa tubla bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa hulawatimi wa yustasqa qawmamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bikuli lamhatin wa nafasin biadadi kulima humila.